Guys, good evening guys. Pauwi na tayo guys. Guys, oh. Sa kabila dumadaan guys. Ito yung tower ng ano guys, oh. Laki, oh. Haba guys, oh. Yung traffic ito kayo guys. Guys, syempre. Isinar guys, oh. Yan, isinar. Kabila, okay. Yan, isinar natin, oh. Yan, isinar. Pagod talaga ng gusto ngayon guys. Sobrang init kasi. Isinar. Kanor guys. Shaolin ko ang kanor. Isinar. Gilid eh so. Sagingan ba? Yan, bukid yan guys, bukid oh. Sa gilid yan guys, yan. Ito yung ano sa gilid oh. Gilid oh. Yun. Bakit ka talaga? Gimana hihimang doon guys. Traffic talaga guys, oh. Sobrang traffic. Hello, hot din guys, oh. Ako nang upload na ng guys, oh. Ito yung overpass na dinaanan ko pag umaga guys, yan guys. Yan. Yan. Lapit na tayo guys. 7-Eleven na tayo dito. Bukid guys. 7-Eleven guys. 7-Eleven. 7-Eleven guys. Yan. Yung mga tropa. Hello, hot pot. Gutom na guys. Wala mo. Ganda oh. Madam. Guys oh, traffic na dito sa atin papasok. Nasa Cordapia oh. Lalakad na sa Cordapia oh. Nakita na sa itama ito guys oh, kita ito yung lechon na binilihan yan dali nakita na sa itama guys oh. Ay nasa bulldog guys oh. Repolyo yan oh, yan si Cordapia guys, sundo ko lang para si Kwan guys oh, si ice cream. Ito si ice cream guys oh. Ice cream to, si ice cream. Bili na kami dito guys. Dito si ice cream. Shout out sabi mo, shout out sa ice cream. Shout out sa ice cream. Shout out sa ice cream. Shout out sa ice cream sa bulldog oh. Shout out sa ice cream. Once again guys, magandang gabi.